Angnarai baksa tongo sobnom. Tinini koktoma bubak rogongkha. Covid ni tong halogo boroi baksa sipai hijola mal mata rokni mani rok kahamde tong naine ni bagai fashala montri okra thangka sipai hijola wo tamni hinba boroi baksa mal mata rokno bo kaham tona ni bagai barja tongoi sini naine ni thangai montri okra nukha sabsutra tei mal mata rok kaham kerung no tongbayo Abuni bagai bolong bedang no kha kaham yapar ka tei tong halok kaham mangkhe lukurong no bo sipai hijola naine ni ko kejar kha montri okra তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে সিপাহী জেলা জুতে আসার পেছনে কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে অ্যানিমেলস এখানে রয়েছে সেগুলো সুরক্ষিত আছে কিনা কারণ এই সময় আমাদের অনেক ব্যবস্থা বন্ধ আছে কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে নিট অ্যান্ড ক্লিন বা আমাদের যে এখানে জুতে যে অ্যানিমেলস আছে সেগুলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সঠিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি এসেছি CPIM नेता पवित्र करने खयरपुरते रामनगर नि बिनी नगर तिनी फुंगो रे देखा पुलिस नि क्राइम ब्रांच सालकिसा सकांग न पवित्र करने नगर बिनी तालब्रम नि आजि मुंबाई खापिया रांगि तंगो हने पुलिस नि विजिलेंस ब्रांच शिलचामंग रजाक तंगमानि ओ शिलचामंग रगै नाइटक थानि सयसयन थेकामंग खापिया मानजाकमानि विजिलेंस ब्रांच आबोनन ओ मामला खाइजागो तमंग रेड खाइथानि थेकामंग खापियाके जामिन मायाजा जेल सकिमानो पवित्र कर फासालनि फुंगो मंगे गामि थानानि पुलिस रक 41 माइल दखल भेहिकल चेकिं खायै खुंनि मालखुं कतर मानजाखा 832 केजि तै खुंसा मालखुंगो 1072 केजि सिटी गोरान आबोनि लगिवो रमखा मालखुं चालकनाय न खबै खरक तामनो मंगे गामि थानानि एसआई रंजित दास तै उसी ध्रुवजयरी आंनि केरामति बाय ओ मानि रक मानजाक बाख्या कमलपुर महारानी गामिओ गामिनि लुकुरक बाय कक बांलाइहा आरोनि एमएलए परिमल देब्रमा पातिमुंगो गामिनि लुकुरक खादुमानि फुनुगै लामा कासुमा बाय फातनि बरक तुबै लामा कासुनाय रक न बब्बु तो खायख्यातै नखुक बखगै रेमा बाय तुंफ्ला लायजा आमसाय महारानी पुर पातिमुंगो फाइनानि नांखा गोबांमा पुलिस तियासा साकदुखुमान बायख्या गोबांमा गामिनि लुकुरक कक्तमाओ सिलचा जाखा गामिनि लुकुरक बिसिबुरुं न तै लामा तुबै खेतखायै तंमानि लामाओ एमएलए परिमल देब्रमा बिनि जागा हनै बिनि मुसुं तै पुखिरि कतर खुरै नामा बाय गामिनि लुकुरक माइ बनानि ते अंगै थाङो आबोनो तै लुकु हामारि सामुं तांनाय तै लुकुरक न सेब खाया कारै लुकुरक न केबेंगै तंमा बाय लाहार कतर कासुयै खादुमानि फुनुंमा बाय नर तै नखुक सबायलाय एमएलए परिमल देब्रमानि तो बुझाक बरक रास्ता रोको आंदोलन करते गया एमएलए परिमल देबबर्मा नामे आंदोलन करते गया सेकेंड परिमल देबबर्मा माफिया दल आईना गেলে শান্তি শিষ্ট মহারানী গ্রামে এ হামলা হুজ্জুতি করছে দেখছেন কতজন কত মহিলা কত পুরুষ আহত হইছে আমরা এটা সুরক্ষা চাই এবং সুবিচার চাই পরিমল দেববর্মা সামনে আসুক মহারানীর প্রতিবেশীর সামনে নিজে এসে কথা বলো তারপর আমরা রাস্তা রোকো আন্দোলন ছাড়বো আমরা আজকে এই ক্ষেত নিয়ে তাইনে আমরা 2-1 ঘন্টা লাগে আমরা রাস্তা অবরোধ করছিলাম পরিমল দেববর্মার নামে তাইনে সকাল 5টা থেকে তাইনে পার্টির লোক নিয়ে আসেরা এখানে হাসি আমরা এখানে কোনো পার্টির লোক আমরা কোনো কানেকশন নাই তাইনে পার্টি নিয়ে আমরা এই হামলা করছে আমরার উপরে उलो गामिनि जत लुकरा आबोनो कासुनानि थांके जबानि मांखाओ किरमा सिंसा उलो आरो फाइनानि नांखा कमलपुर एसडीपीओ तै नायमोथां गोबांमा बदल तुंफ्ला लायजाक आमसायो कक्तमा सिमानि जरातै एमएलए नि नगो तो बुजाक रंगनो पुलिस रक रकावै नगो तुनैरि फाइमानि कक्तमा आमसानि नेता हापांनि एमएलए ओंगैबो अमाहाय तमंग फुनुंमा बाय सेजावै तंलायबायख्या लुकुरक ओ पार्टी मुंगो दफायै दफाते पार्टी बाय पार्टी बिसिं मुंसा सेजालायमा गरै ओरा गामिनि बरक बाय एमएलए दि बिसिंगो सिमेनो कक बांलायमानि कक्तमा ब्लक फायो बरक आरो तिनि बरक बुरुइतरा तो बय आनि नगो আত্মমুখের বগের পরনে আবহাওয়া একটা দীর্ঘদিনের পরে একটা পরিকল্পনা হয় এর মধ্যে তিনি আনি 3টা মন্ডল বিভিন্ন লিডার নয় একটা মিটিং প্ল্যান নয় আর মিটিং খাই তো মরে সময় বড় লামা যখন ব্লক ফাইনালে থাকা আমার পরে তিনি যে কার্যকর্তারা থাকা সময় তামনি বাবা লামা ব্লক ফাই করোনা শুনানি থাকা বড় লামা ব্লক ফাইনালে হিনারে করোনা তানবাই লামা ব্লক ফাই হিনা শুনান থাকানি বড়না কোনো পয়া লামিয়া বড়নের উপরে আক্রমণ থাকা বুখা তার 5-6 জন তিনি সমর্থক পলাই হাসপাতালে থাকা বহরের ফাটেকা ইয়াগো দুমাকা আভাইক্লাই বড় ইনজিউর খাই
নিজের মুখের থেকে যদি অন্যায় স্বীকার না করে সামনাসামনি কোনো প্রতিশ্রুতি না দেয় আমরা রাস্তা রুখো ছাড়তাম না। এবং আজকে না, যতদিন এসে যে